गुड मॉर्निंग एवरीवन मुझे होती आपको बहुत बहुत स्वागत करुच्ची ओडिशा चॉइस को। आज हूँ फेब्रुआरी मास 8 तारिख शनिवार। चलतु सकाल खबर उपर नजर पकईबा पूर्व समस्त को सबुदिन पर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित समस्ते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा ऑल बेल आइकन को दबाइवाई भूलिए नहीं। यह सहित आपंकर क्यों जिला निश्चय भाव कमेंट करेंगे। चलतु खबर पर नजर पकईबा। लेट्स स्टार्ट। मध्यवित्त को पुणी आश्वस्ति 5 वर्ष पर आरबीआई ह्रास कला रेपा रेट कमिबा आपणकर ईएमआई 5 वर्ष पर खसला रेपा रेट। भारतीय रिजर्व बैंक रेपा रेट ह्रास कर मध्यवित्त वर्ग को बड़ आश्वस्ति देइछे। आरबीआई गवर्नर संजय महलत्रा घोषणा कर मुद्रानीति कमिटी तेबे बेंचमार्क करी तेबे रेपा रेट रे 26 बेसिस पॉइंट ह्रास कर फल वर्तमान रेपा रेट एवं 6.25% होइछे जहाँफल ईएमआई कमिबो बोली सूचना आसु। परवर्ती आयुष्मान योजना को नहीं बड़ अपडेट देले स्वास्थ्य मंत्री। जानतु कौन कहले तेबे आयुष्मान योजना को नहीं शुक्रवार स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग बड़ सूचना देइछन्ति। 3.5 कोटी लोक योजना रे सामिल करा जिवो। आयुष्मान कार्ड छपा चलुचे। आयुष्मान तेबे भारत सहित आईटी इंटीग्रेशन प्रक्रिया चलुचे बोले स्वास्थ्य मंत्री कहिसन्ते। पूर्व प्रचलित विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रो नाम परिवर्तन करा जाय गोपबंधु जन आरोग्य नाम रे नामित करा जाउथिबा से कहिसन्ते। परवर्ती दुर्घटना रोकिबा पई नुवा योजना मो बस रे लागिबो 360 डिग्री कैमेरा सेंसर धरिबो। मदुआ गाड़ी चालकों को मो बस दुर्घटना रोकिबा पई कैपिटल अबरना रीजन ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिक तेबे एडवांस ड्राइवर तेबे असिस्टेंट सिस्टम लगाइब। यह द्वारा 360 डिग्री कैमेरा सहित मद पी गाड़ी चलाइले आपे गाड़ी बंद हो खूब शीघ्र यह तेबे बस रे लागिब। मंगलवार पटिया रघुनाथपुर छक नंदनकानन थाना सामने जड़े 12 वर्षर छात्री उपरकू मो बस माड़ी जाइथिला। तेबे बस विरुद्ध में बढ़ुवा जन आक्रोश और लोकों विक्षोभ को दृष्टि रखी एपरी बस रे कैमेरा लगा जाउछि बोली सूचना आसु। प्रकाश पाइला 2023 ओसीएस पलिम रिजल्ट मेन परीक्षा 4799 जन उत्तीर्ण। ओडिशा लोकसभा आयोग ओपीएससी द्वारा परिचालित ओडिशा सिविल सर्विस तेबे ओसीएस 2023 पलिम परीक्षा फल काली प्रकाश पाइছে। परीक्षा रे मोट 4799 जन प्रार्थी लिखित मुख्य परीक्षा पई उत्तीर्ण होइछन्ते। ओसीएस पलिम परीक्षा देइथिबा 4799 जनक मध्यरो 1573 जन महिला थिबा सूचना मिलुछि। अध्यापक कर्मचारी दरमा बढ़िला। भंजनगर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज महाविद्यालय परिचालना कमिटी अधीन रे कार्यरत अध्यापिका अध्यापक एवं कर्मचारी मानकर दरमा बढ़िছে। तेबे विधायक प्रमुद कुमार नायक निर्देश क्रमे यह कार्यकारी होइছে। शुक्रवार कार्यरत अध्यापक कर्मचारी माने विधायक नायक को बासभवन रे भेटी खुशी व्यक्त काली करिथिबा सूचना आसुछि। टमाटो किलो 2 टंका पुणी निराश चाषी पुणी टमाटो चाषी निराश। टमाटो किलो होला 2 टंका। प्रति वर्ष निराश होउछन्ति टमाटो चाषी। प्रति वर्ष टमाटो रास्ता रे फोपड़ा भली हेउचे। तेबे चलित वर्ष भी टमाटो अभावनीय बिक्री कथा सामना को आसुअछे। ढेंकानाल रे टमाटर अभावी बिक्री चिंतार चाषी और व्यवसायी तेबे धार कर्ज कर चाष करथिले चाषी एबे टमाटो किलो 2 टंका फल कौन करेंगे ताहा मुंडरे हाथ दे बसछन्ति। मैच पई बारबाटी स्टेडियम को पुणी पानी बोतल मना। सुरक्षा पई मुतयन हेबे 50 प्लाटून पुलिस फोर्स। मैच पई बारबाटी स्टेडियम को पानी बोतल मना। दर्शक माने पानी बोतल नहीं स्टेडियम को जाई परिबे नहीं। स्टेडियम को फिंगिबा आदि सामग्री उपरे कटकणा रहिছে। सुरक्षा पई मुतयन हेबे 50 प्लाटून पुलिस फोर्स। काली भारत इंग्लैंड क्रिकेट टीम भुवनेश्वर रे पहुंचछन्ति। एयरपोर्ट ठारू होतेबे होटल जाए सुरक्षा कड़ाकड़ी करा जाए एबे रूम रे थिबा सूचना आसुछि। आज खेला जिवो बदली जीव भाजपार पूरा खेल केजरीवाल को समर्थन करिबो एही दल हेला बड़ खुलासा। तेबे दिल्ली विधानसभा निर्वाचन फलाफल को नहीं गोटे कि 2टी नुहे बरम 10टी एग्जिट पोल आछे। तेबे अनेक एग्जिट पोल रे भाजपा सरकार गढ़ुथिबा कुहा जायछि जहाको नहीं तेबे एएपी संयोजक अरविंद केजरीवाल चिंता बढ़ी चलुचे। अन्यपटे दिल्ली एग्जिट पोल रे कांग्रेस पई खाता खोलिबा मध्य कष्टकर हेउचे।
तेबे यारी भितर एबे 10टी दल एग्जिट पोल को नहीं एबे बड़ खबर आसुअछे केजरीवाल को समर्थन करिपारे विरोधी दल बोली सूचना आसुअछे। विभिन्न विभाग में 6390 जन को नियुक्ति पत्र देले राज्य सरकार काली विभिन्न विभाग में मोट 6390 जन को नियुक्ति देइछन्ते। प्रार्थी माने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नियुक्ति पत्र ग्रहण करिछन्ते। तेबे राज्य स्तरीय नियुक्ति मेला 2753 जन बहुमुखी महिला स्वास्थ्यकर्मी और 110 जन आयुर्वेदिक अधीन से 10 जन होमियोपैथिक और 5 जन आयुष केवे कनिष्ठ सहायक एहीपरि भावे तेबे 6390 जन को नियुक्ति मिले। प्रभुत्वे आप छाड़िले 15 कोटी आप प्रार्थी को बीजेपी किणवाई उद्यम करुवा अभियोग कले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी विरुद्ध में आपर बड़ अभियोग आम आदमी पार्टी प्रार्थी को बीजेपी किणवाई उद्यम करुवा अभियोग होइছে। दिल्ली में फलाफल पूर्व शनिवार तेबे ऑफर को नहीं एएपी एवं बीजेपी मध्य राजनीतिक टणाटरा आम आदमी पार्टी मुख्य अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा निर्वाचन फलाफल पूर्व तेबे बीजेपी तांको दलर प्रार्थी को किणवा चेष्टा करुथिबा अभियोग करिसें। पुणी बढ़ीपारे धानर सहायक मूल्य वृद्धि करिपारंती केंद्र सरकार पुणी बढ़ीपारे धानर सहायक मूल्य धान सहित डाली और तैल जातीय द्रव्यर भी सहायक मूल्य वृद्धि करिपारंती केंद्र सरकार। काली एने पूर्व भारत राज्य समूह बैठक रे केंद्र पाखरे प्रस्ताव रखिछन्ती राज्यगुड़िकर प्रतिनिधि मंडली। तेबे राज्य अतिथि भवन में बसिथिबा एक बैठक रे तेबे सूचना रही कि अध्यक्षता प्रेस विजय पल शर्मा जोग देथिबा बेले ओडिशा छत्तीसगढ़ बिहार पश्चिमबंग और झारखंडर प्रतिनिधि मंडल जोग देथिले। धान गहम डाली और तैल जातीय शस्य केउ राज्य उत्पादन दर केते रहुचे नै तेबे एक तथ्य केंद्र आगे उपस्थापन करथिले। एही तथ्य रे तेबे एमएसपी रो मूल्य केते वृद्धि करा जिवो चाषी उपकृत हेबे से ने आलोचना होचे। तेबे खूब शीघ्र पुणी राज्यगुड़िक लिखित आकार में प्रस्ताव केंद्र को पठाइबे बोली सूचना रहुचे। बढ़ी तेबे लिखित आकार में गलापर पुणी चाषींकर एमएसपी पुणी बढ़िबो बोली सूचना आसुअछे। पूर्वोत्तर टेंशन बढ़ाउचे सुना दर 10 दिन होला हु हु हे बढ़ी चालुचे रेट। टेंशन बढ़ाई चालुचे सुना दर 10 दिन होला हु हु हे बढ़ुचे रेट। विवाह ऋतु चालुथिबा बेले सुना दर रे अहेतुक वृद्धि ग्राहकों पई चिंतार कारण पलटिचे। केंद्र सरकार बजेट घोषणा करने और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा मेक्सिको चीन उपर शुल्क लगाइबा परठारो सुना दर हु हु हे बढ़ुचे। तेबे भारतीय बजार रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा रेकर्ड वृद्धि पाइचे 86,510 टंका होइचे। या सहित 22 कैरेट सुनार मूल्य तेबे 79,300 टंका छुईचे। तेबे इंटरनेशनल मार्केट रे तेबे दर वृद्धि ओडिशा मार्केट रे प्रभाव पकाउचे। एभली वृद्धि हेले खूब शीघ्र सुना दर 1 लाख टंका छुई पारे। 22 डिसेम्बर 2032 पृथ्वी पाई विपदर दिन पृथ्वी आड़कू जाउथिबा एक ग्रहणर प्रथम झलक देखा देइछि देखिछि नासा 2024। तेबे वाईआर 4 नामक यह ग्रहण 22 डिसेम्बर 2032 रे पृथ्वी सहित धक्का हो पारे। वैज्ञानिकों कहवा अनुसार यह ग्रहण धक्का हेबार संभावना 1.8% रु 2.3% को वृद्धि पाउचे। यार आकर पाखापाखि 300 फुट बा 90 मीटर हो पारे। एते बड़ आकार एक ग्रहण समग्र सहर को ध्वंस करिपारे बोली सूचना आसुअछि। आज मिलिब सुभद्रा योजना टंका। तेबे आज आसीब सुभद्रा टंका 18 लाख महिला पाइबे टंका। तेबे शनिवार अर्थात आज फेब्रुआरी 8 तारिख में सुभद्रार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका मिलिब। एने शुक्रवार उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देइछन्ते। तेबे उपमुख्यमंत्री कहते शनिवार जाजपुर में स्वतंत्र उत्सव में टंका प्रदान कर 18 लाख अधिक योग्य महिला को आज सुभद्रा टंका मिलिब। तेबे 3.38 लाख हिताधिकारी एनपीसीआई क्लियर समस्या थिला। तेबे सेमानंको मध्य 68,000 महिलांकर समस्या समाधान होइचे। बाकी जो मानकर समस्या रही सेमानंको बैंक को जीव टंका तेबे चतुर्थ पर्याय टंका प्रदान पर हिताधिकारी संख्या 98 लाख टपिब। या सहित बाकी थिबा हिताधिकारी एनपीसीआई रे समस्या पाई वंचित हेले पुणी मार्च 8 रे टंका प्रदान करा जिवो बोली सूचना आसुअछे। तेबे एपर्यंत अनेक महिला
ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ଡେବିଟ୍ ମୋଡ଼ ବା NPSI କ୍ଲିୟର କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର କରିନଥିବା ମହିଳା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ? ତେବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଛପା ଚାଲୁଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ତେବେ ଭାରତ ସହିତ IT ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟଟି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ 6,390 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଲି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମୋଟ 6,390 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ 2753 ଜଣ ବହୁମୁଖୀ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ 110 ଜଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଅଧୀନରେ, ସେହିପରି 10 ଜଣ ହୋମିଓପାଥିକ ଏବଂ 5 ଜଣ ଆୟୁଷ କେବେ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ, ଏହିପରି ଭାବେ ତେବେ 6,390 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ସୁନା ଉପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା କିଣିବା ଏବେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସୁନାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସରକାର ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଶନିବାର ବଜେଟ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତେବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତେବେ SHGB ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ରାସ୍ତାର ତେବେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ବଦଳିଲା ଛବିଳ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ରୂପରେଖ, ହଟିଛି ବିଲେଇ, ରହିଛି ହରିଣ ଚିତ୍ର। ତେବେ ଛବିଳ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ରଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କମଳା କଲର, ତେବେ କଳା ଏବଂ ଧଳା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୀଳ, ହଳଦିଆ, ତେବେ କମଳା ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ 1901 ମସିହାରେ ଏକ ତେବେ ଅଣାରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେ 1901 ମସିହା ପୁରୁଣା ସମୟକୁ ଫେରି ଆସିଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ବିଲେଇର ଚିତ୍ର ହଟି ଏବେ ହରିଣ ଚିତ୍ର ହୋଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି ପୁଣି ମିଳିବ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ 3,000 ଏବଂ 2,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ 3,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୟସ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ବା ଶ୍ରମିକ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ଧନ୍ ଯୋଜନାରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷରୁ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରାଶି ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ମିଳିବ। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 40 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଏବଂ ସେହିପରି 40 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ 210 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣମାନେ ସେବେଠାରୁ ଏହି ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏପରି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତୃତୀୟଟି ବଡ଼ ଖବର, 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ ହୋଇଯିବ ନୋଟ ବନ୍ଦ। ଲୋକସଭାରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ସରକାର। ଜାଣନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିତର୍କ ହେଉଛି ଯେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 20 ଟଙ୍କାର ଏକ କଏନ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କଏନ୍ ସୂଚନା ଆସୁଅଛି। ତଥାପି ଏବେ ଲୋକସଭାରେ ତେବେ ପଚରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ତେବେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ନୋଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏବଂ କଏନ୍ କେତେ ପ୍ରଚଳନ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ଜବାବରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆର କଏନ୍ ଏବଂ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ତେବେ 31, 2024 ସୁଦ୍ଧା ତେବେ ବଜାରରେ 2,52,886 ଲକ୍ଷ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ତେବେ 2,05,299 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହାକୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସରକାର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରର ସୂଚନା ଆସୁଅଛି। ବାସ୍ ଏହି ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।